La grille, le président. internet malew manden kaw kori basi tawla ni basi tawla la kana basi kam bela jelena kaw fo ka wal mando foli min dantala manden kaw kerengere nyana kaw fo ka wal mando foli min dantala malinga famille et Pierre Lynx notre guide qui faut ki wal mando foli min dantala malimbe jien yoro mali kono ani mali ko ka kaw fo ka wal mando foli min dantala manina malien si ko nyuma fara juguman ka bini tacogo de do bini ga famille ke tigo de do nga ango ko malidi ni malite foite anga jamana antato cibolo antato musobolo anga jamana ya antadi akanga anga jamana ka kansagoye akanga tablo min kadanye akanga lanyini min kadi malien dewnye anga to o lanyini de siraka nganga jamana antato lanyini werebolo ani mununte dambela ani mununte lanyini kelena beyae abena semeni fla sabanani nyogona soro ani ivari umbe nyogona krengere nyana nuka autorité ambe ivari wambu ka population fo peuple ambu fo ko woni mando fo limini dantala anni peuple to nyogona nga mamumbe nu fana be ku ka état défense anolu de be nyogona kafara ivari unyereka kuma be ni yoro deka ambora anye vidéo ke c'est comme état a dénoncé tugo mina kabuka communiquer ke ortemla kaira kafo mamunu minana iminana mina tugo mina akanga ikakiri akanga ika explication dodi akuma chaira réseau sans fama dugo tela madugo musola ambora kanga état défense ambora kanga jamana défense ambora kanga dignité de ira ambora kanga hake de ira ambora kaira kafo halna soromo kelende be jamana in kono ambe faraka pour que jamana in ka tableau nyuma ka tableau mi ni jamana dembela jelenga la nyini de do akuma chaira dogo kwambi na ivare unka kwa manga ka ivare unkele dogo kono ko anni alasan tekele ke nyogonye kwanga etani alasan tekele ke nyogonye nu bora nyinantala sanwereta ibu chogoyado nu bora nyinantala itena nyogona ketugu nu bora nyinantala nu bora asmu bolo nina ne madala ni jamana wereba korobo tugunde tinye de na utunta doka fo alasan ye criminel sisa bora kalama awnyero fo maka kire ode nyogonate anya be varo na ka video kela munumbe nube kabo malite jamana etc asimu ye criminel ça c'est votre chose kuma radio atien ma bange biwa atien bangira bi alasan debora ay discours ke nka fodoro ay sebeni ke folo kaira ka ko soldat ka libérer immédiatement wati tala de 606 ay ka libérer ambe segeti ala ha akana da ka fa kogoji la de aka koni kogoji anka papa matunu anka foi matuno ko nana ango ko malidi foi te malibo ambolo billahi o letri amma moyere dama ambora nyu frappe fo yoromi ambe internet de kayaw itese awno itese kuma la katime awnka imam fari katime awnka nga ambe kuma kamina o yanga kanye kami ambe sega nyogon famiala kami mbanga jamana intéressé ambe kuma o kandela o kanme bamanangande o soke ko ju ibora ka foko way mali ambe kuma bamanangande la ambe kuma bamanangande la de on de français mais awani ya fo ambe chaman famiala et puis fana amba me fana de me ka kuma la ka gele en famba bolo mais o tayra ka fante jamana de unyede o tayra ka fam manga ka ndado anga jamana joli go kuma la ay
anga jamana yantare ambe kamimi o e bamanankan de kan yere te ivoire nyere bolo folo o e kelenya o yere majugu munun bora ka fo male umbe ka kuma bamanankan na de o bamanankan gele ambe kuma o de la e Alassane bora na ka gouvernement nyogonye ye letri ke bora letri jabu yere amma sege yere tula o ko fe ay video doke ko o video in konana ko ale te se ka explication di o la aba fe ka justifier de mais pour que akatanye fe ka explication do di ka tien fa mason ka tien fa ya manko Alassane Ouattara ivoire unga président kolo mumbu woloy o ko fa explication mindi ko no ko loni nazonzen de kanga bo sisa pour que ka se ka explication di asimu kanga explication min famia soldat munu minana kerengerenyana ma munu minana ma binani konontom min minana koloni mogo de kanga explication di e ka jamana den kamine e ka soldat kamine e ka militaire kamine fo maminti do ni maminti dambela maminti couleur kelena o kabo ka explication di eni jamana do chela e chakira kaba ko de maloya da kera maloya dande ivoire ombolo sisa munun tumbe ku deme réseaux sociaux sanfé munun tumbe ka Alassane soutenir réseaux sociaux sanfé adun kera maloya ede ne a fo depuis nga video follow la ngona we keleke ay wuli aw ka Alassane di attaquer ay wuli aw ka gouvernement di attaquer au lieu de criminels ye au lieu de vagabonds au lieu de assassins ye Allah bana o kelende la tugu loni yuga communiquer ke ko soldat munun nana itunya kuma fo au lieu ka fo ko soldat ube na le nga soldat ube na le wati mina ita kala ma we kelenye flana soldat nunu nyere bena mumbara yere de la Mali kono folo fo di kanyini folo ka don folo bon ko soldat nunu be ni nali la ibe ni orientation na sisa ni ya signé segina de sisa nu minena sinon iye signé woro wulake ibe orientation na kana Mali kono ka do koma kadu ye tugomi comme ibolo ka fo ivari quartier do itumba ke mo tunte kuma parce que Mali tunye yoro mi boda tala don datala akari ye tugomi kadu oke tugola sisa iminena loni fana ya yira ka fo bon soldat nu signé segina de sisa comme ye signé woro wula de ke a tien ka bange mo ye signé woro wula in konana anobe mi papier be mi seben be mi ika mission be yoro jumena ika baji be yoro jumena itumbe yoro jumena de la kana fono ikasego o daluya ikasego labo o daluya be Alassane bolo o daluya te Alassane bolo de signé woro wula aw be do mo ka jamana kono kafo aw bena bara dola aw bena mission dola aw dunye soldat de aw dunye sorasu de aw dunye militaire de aw bena bara la ni orientation a sien segna de aw minana donc aw tumbena bara la yoro jume ono kasega ye awa papier kasega donc kafo antumbe ka orientation ke ni niveau de la antumbe ka mo la kana ni niveau de la ima bono papier folo depo euro la to wi o jamfa depo euro la loni mo yo jamfa depo euro la Nations Unies mo yo jamfa anyo de fosa farafin de te farafin fe sino farajembe farajem fe ça wallahi farafin de ta farafin nyon fe farafin de te farafin fe aka avancer farafin nyon ka avancer farafin to de fe de sino farajo be nyon fe de imana jien mume fara nyon ka olube fara nyon ka har nu te be ka be ka jien mara ka be ka jien kele ka be ka couleur were kele nga on farafi tora o jonya de kono kodonbalia de kono ka fara uka pour que kan farafin nyon do detiri ngode jogo bambela jelena ode jogo bambela jelena nga nawbora nyinantala wallahi bela kaliro wele billahi bon o papier ma bo folo Alassane kana no prévu chien woro la mi yake Mali yoro mi na Mali région mi na commune mi na cercle mi kono dugu mi na village mi na togoda mi na wula kona mi na Mali kono anka se ga don ni chien woro la mi na yake a prévu ni aw ye ni yoro la kana aw de tumbe ni yoro la o yoro ma e folo de ikoni be do ibe bo business de doa ko were de doa olu de be kamale on farawa munde do anta do ibe do jamana kono kabote afile farajo ya ujanfa afile farajo ye chien fawye ko olu ta kalama aw ya kuma fo men ni ya o ko signé woro wulana de aw signé segina de aw ka soldat o minana mais prévu be mi on pose la question Alassane Kanga ni prévu et c'est ça prévu mi mba ira ka fo soldat nunu ika bara e ni de Mali kono kalo segi ikanga mamuno remplacer olube ni nyoro de la ibo remplacer ka kunke ninde asebe ni ninde odale amasuru bolodo o bayira ivalire état ika militaire sigilen be criminel ya de kama ika état sigilen do pour que ka Afrique jamana to bla korolo kono France no fe farajew no fe pour que ku nyona africain ku ka jamana u détruit ivari kato
olu bolo ten dɔrɔn a tɛ passé ten dɛ cogoya sɔrɔla la cogoya ma sɔrɔ la maliyɛnw nin de don a ye état soutenir anw y'o de fɔ sa ani Assimi mana kɛlɛ cogo cogo an b'a kɛlɛ an ka hakɛ nɔfɛ hali sini paga tɛ bɔ a la nka bi an ni diɲɛ min bɛ ɲɔgɔn na bi Ivoirien ka nin kɛwale cɛ an tɛ nin toléré dɛ nin tɛ toléré dɛ n'a bɛ mɔgɔ minnu kun na k'an ye sigiɲɔgɔnw de ye sigiɲɔgɔnya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ hɔrɔnya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ san wɔɔrɔw la aw bɛ ka nin baara kɛ san wɔɔrɔw la anw ka jamana basigi t'a kɔnɔ anw ka jamana lafiya t'a kɔnɔ anw ka jamana insécurité de b'a kɔnɔ san wɔɔrɔw la aw bɛ don nin kɛcogo la a preuve ma sɔrɔ aw bolo k'aw ka soldaw minɛna dɔrɔn nɔ badenya ni sinjiya yɔrɔ jumɛn an ni jɔn cɛ an ni population tɛ ɲɔgɔn na dɛ mais an ni jɔn cɛ an ni Alassane de cɛ an ni jɔn cɛ an ni Ivoire gouvernement de ni ɲɔgɔn cɛ an n'olu de bɛ ɲɔgɔn na a b'a jɔr'u la Alassane maloyara kuma surula faden kɛnɛ kan a maloyara faden kɛnɛ kan maa minnu tun bɛ ka défend aw bɛ kuma surula dɛ Nations Unies ko k'u t'a kalama l'ONU ko k'olu t'a kalama ko n'a y'a sɔrɔ prévu bɛ Alassane bolo ko a ka bɔ n'o prévu ye ka na n'a ye ko san wɔɔrɔw la in kɔnɔna na ko a daluya nin de a prévu ye nin de aw bɛ don Mali kɔnɔ ka na mission min na o mission ɲɛ ka se ka dɔn o mission ma sɔrɔ dɛ o mission ma sɔrɔ hali bi dɛ Alassane bɛ falon falo la Ivoirien bɛ kakao min na i bɛ k'u ko kakao la i bɛ kafe kalanta min na ko Ivoire ka di a ka di a ka di an m'a fɔ a man di a ka di dɛ an ka jamana n'a goya o goya an bɛ k'an faso fɛ an ka jamana n'a degun o degun an bɛ k'an faso fɛ cogoya sɔrɔla la cogoya ma sɔrɔ a la Ivoirien hɔrɔnw Ivoiriens ladiriw an mago b'a aw de la a ye Alassane ɲininka kuma t'a ɲɛnabɔ tugun anw y'o de fɔ an ko kuma t'a ɲɛnabɔ ninnu b'an bolo de bila cogo tɛ ninnu na a ye Alassane interpellé a y'a ka gouvernement interpellé ko bon l'ONU ye nin kuma fɔ aw ma se ka fɛn faamuya la a ka ɲɛfɔli k'aw ye nka aw kana bɔ kana manamanakan fɔ dɛ sinon nin ko in daminɛ waati an ye baara min d'aw kan an bɛna baara d'aw kan min ka jugu n'o ye a cɛman n'a musoman bɛɛ an tɛ maa si toléré nin na anw faw de bɛ ka sa ala ma don o don bingani bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ ala ma don o don entente de b'anw bolo ala ma don o don an fa dɔw de bɛ sa an ba dɔw de bɛ sa village dɔw de bɛ attaqué aw ko wayi maajugu minnu tun bɛ don kunun an b'olu de kɔlɔlɔ kɔnɔ maajugu minnu tun bɛ don ɲininkali tun tɛ kɛ recherche tun tɛ k'a kan minani tun tɛ kɛ an b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ bi an bɛ k'o de kunbɛn ninnu ka nin minɛ cogo ye ninnu donna siɲɛ wɔɔrɔw la in na est ce que 49 soldats de donna est ce que a man ca n'o ye wa mɔgɔ b'a hakɛ dɔn wa i bɛ ka orientation min fɔ ko kalo wɔɔrɔ ou bien kalo wɔɔrɔw la est ce que tun b'a k'o waati wa est ce que i ye soldat hakɛ min minɛ bi Mali autorité ye soldat hakɛ min minɛ bi n'a b'an bolo n'o ye 49 soldats ye est ce que o de tun bɛ dɔn wa est ce que a man ca n'o ye wa an ka tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an ka bɔ manamanakan kɔnɔ Afrique ye Afrique de mais africain tɛ africain fɛ pays ninnu an gɛrɛlen bɛ ɲɔgɔn na mais si tɛ ka hɛrɛ fɛ parce que si yɛrɛ tɛ ka baara kɛ n'a ka mentalité si tɛ ka baara kɛ n'a yɛrɛ ka hakilina ye n ka jamana taaɲɛ ani n ka jamana danbe ni n ka jamana yɛrɛma hɔrɔnya si tɛ ka baara kɛ n'o ye c'est pour cela qu'an ma se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o nata de ye Alassane mago sa nata o de ye Alassane mago sa a bɛ Ivoiriens b'a maloya kɔnɔ dɛ wallahi aw b'a maloya kɔnɔ aw b'a kumasulu kɔnɔ ni soldat minnu b'an bolo hali n'an bɛ sari de k'u la ka sari de k'u la n'u bɛ sɛnɛ k'an bolo bilahi ninnu tɛ bila aw ka drapeau binna ni drapeau binna yɔrɔ o yɔrɔ faso binna soldat kelen mana kiri yɔrɔ o yɔrɔ soldat kelen o mana faga yɔrɔ o yɔrɔ o mana minɛ kan dɔ kan o kan jamana ɲɛmaa min bɛ a ma se k'a ka liberté d'a ma o kɔrɔ ye ko drapeau binna de drapeau t'aw bolo de a y'aw ka drapeau lajigi Ivoire drapeau a y'a lajigi bi a kan ka jigi bi depuis bi l'ONU ye communiqué min dɔrɔn kɛ o kan ka kɛ bi Ivoire drapeau si kana yɛlɛ fɔlɔ aw bɛ saya de kɔnɔ saya ni maloya ni kumasulu saya min n'a b'i kɔnɔ n'a b'i kan diɲɛ fantan nɛnɛ bɛɛ lajɛlen na kasi t'a ɲɛnabɔ foyi t'a ɲɛnabɔ kunkɔrɔta t'a la Ivoire b'o sigi de kɔnɔ bi wallahi aw b'o sigi de kɔnɔ bi kunkɔrɔta t'aw bolo tugun dɛ aw ka soldaw ka minɛ aw bɛ manamanakan na aw ka soldaw ka minɛ Alassane bɛ Vanvier la aw ka soldaw ka minɛ kirimu la kirimu min a man kan ka kɛ aw yamaruya t'u bolo daluya t'u bolo hali bi Alassane de bɛ Vanvier la aw bɛ kule ni bu ni bɛɛ la réseau sanfɛ Maliens kan ka soldaw libérer sa Alassane Assimi tun man kan k'a kɛ tan an ni Ivoire bɛ fa kelen ba kelen ndarike an bɛ fa kelen ba kelen kɛ an m'aw sɔsɔ o la nka bɛɛ n'i jɔyɔrɔ de don bɛɛ n'i place de don fo tiɲɛ de ka bange sisan ko bɛ Alassane de bolo awa ko tɛ Alassane yɛrɛ bolo de ko bɛ population ivoirienne de bolo a ye wuli ka Alassane kɛlɛ an bɛ fara o kan k'a kɛlɛ de anw y'o de fɔ dɛ idéologie min b'a la hakilina min b'a la o ye farajɛw ka hakilina mara ye
o français ou ka avancer li mara ye o français ou ka intérêt mara o de be Alassane bolo bi Ivari joli hakilina ta kono de aw bolo so munun jolo be ne ko so de jamana développer li ya so de jamana ka tanye ya jamana mi na jolo de fo ka ke merdier mais ba suru dambe ta kono horonya ta kono la diria ta kono jamana min te ka barakena ka kanye jamana min te ka barakena ka yere ma horoye jamana min ka dambe ta bolo o mana développer tugo jamana do de développement ba kono mais aw yere kunte wallahi nga bi aw tumbe janfa min yesi Mali ma santa sambinani bi abangera est-ce aw dana Mali doron de mawa atumbe ka Afrique jamana joli de la Mali le ta donna Mali le ta yera Mali onde u ta mini Mali onde boru ta kalama mais Afrique jamana joli de tumbe munu be ni kololo kono Afrique on anganga nyere nyininga nina ku ka janfa nu ka kalabantia ate passé tout Alassane nun tara kaba de u nyana me hejute itara alikaba de yu nyana kata sauri jamana yu nyana me imurate billahi imurate Ivaro wa be malo kene ka ma vraiment bla malo ni kuma sulu kene kande au ka président mimbi noy Alassane Dramane Ouattara Mali e ko be ke Alassane Mali ya deme choko bela jelena anya Ivar deme choko bela jelena balma ni sinja be soro Mali de kono ate Ivari ni balma be Ivari ate Mali bo ni sinja be ate Mali bo ni ɲɔgɔn dɛmɛ bɛɛ a tɛ Mali bɔ ni ɲɔgɔn sutura bɛɛ a tɛ Mali bɔ ni dunalado bɛɛ a tɛ Mali bɔ ni bɛɛ yɛrɛ anw maliyɛnw de la malgré tout an ka jamana ma développer malgré tout fɛn t'an kun malgré tout an ka jamana ma jamana tɔw sɔrɔ fɛntigiya la mais an ka jamana ye hɔrɔn jamana de ye an ka jamana ye danbe jamana de ye ni cɛbakɔrɔw banna ni musobakɔrɔw banna Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnw bɛ sɔrɔ yen wallahi ni Sunjata taɲana Sunjata dɔ bɛ yen ni Banbɛba dɔ taɲana Banbɛba dɔ bɛ yen Samor do tanyana me Samor do bende anyu manden kawdi ambe to mande usarte jamana sila Afrique ka teme Mali de ka cesirte jamana sika Afrique ka teme Mali de ka ay kawire ay bo jonya inde kono kuma kalantan fo o bana cesir rebe aw ka halala kana ko halala ya bara me halala ya bara taw bolo ko di variene bara fen be fara jawdi ya beke aw bi sika tienfo aw bi ko ka yere ma horo ya réclamer Afrique bébé si ake fo aw bébé si che siri aw nye minke Afrique to bébé si ake fo Ivarien ika koroboke kukuku ni kaka de ba nyana boa o ta nyana bo réseau sans fede ni nde Alassane ye munde fo ko explication ta le bolo soldat munu minana na zonzeni kabo aka kuma udu nyu ka communiquer kede loni kabo ika kuma loni ko Alassane edika soldat yi ka soldat yi itumbe bo edika jamana ka kana nyamariye kam mimbi bolo itumbe na nyamariya kam mimbolo Mali kono itumbe na miso mina Mali kono o miso daluya be mi kuma ma chaya de nyingali ye ndronde ko mamunu ka kuma olu nyinga prevu de la folo iko loni de ka explication di loni dumbora ko ka explication di asisa Alassane ko be yoro mina sa soldat 49 soldats mi minana Saworo la ibena men ni usansegina de iminana men nani papier mi mbayira sebe mi mbayira ka foko ko itumbe na mission na ninyoro de la nyamara len tunye ninyoro inde itumbe ninyoro inde la kana awa ika bara tunye nindi ni sarti kande bu ni maliche fensor la papa masoro na o yake fadin sago kumai ivaro nka video kila kalanta munumbe na o yake kumasulu kumai ante kuma français la dambe kuma bamanangande la de bamanangam moni awa harambe kuma maraga kanaya billahi nganna nyaw balier fo la gara wallahi ko soldat be ko drapeau binna ko drapeau te vare ngolo tugu drapeau te ende fini jalande be sanfe fini couleur lama de be sanfe me drapeau te wallahi drapeau te ko so da kele mana sa jamana o jamana ka o jamana be drapeau jigire kaira ka fo bi ambe de kono e autate soldat kelenye mabina ni kononto halbi au ka drapeau de be sanfe mabina ni kononto tema soro Ivari kono ka Alassane Ouattara nyininka adado kana kuma kana munde be nanga soldat bina ni kononto minana munde be tema soro Ivari kono musoba koroma soro mi jamana en kanube mo mina mi Ivari ndeun kanube mo mina mi nyo wolo musoy na be wolo musoy ya tingele yado o musoma soro Ivari una o tema soro mimbe Ivari kanumina aduskuna kaira kafo ni ko nketo ni nkechogola a video kila ma soro au chela mimbe chefo eta nyana kaira kafo no ni ntetota
kuma kalantan ta ɲɛnabɔ discours ta ɲɛnabɔ a ye tiɲɛ fɔ ma a ye tiɲɛ fɔ ivoirien denw ye an maliyɛnw nin bɛ kɛ yan ni ala ni Asimu bɛ lafiya ayi ani fɛn bɛɛ da ka d'a la fo lafiya bilahi fɛn bɛɛ da ka d'a la fo lafiya aw de ka drapeau bɛ sanfɛ aw bɛ vanvier fu la n darikɛ c'est fini Ivoire tɛ yen tugun wallahi Ivoire tɛ yen a tɔgɔ de bɛ yen Ivoire tɛ yen a image dɔrɔn de bɛ yen sinon Ivoire kɔni banna pewu Ivoirien banna pewu cɛ tɛ Ivoire muso tɛ yen n ko cɛ tɛ yen min ye cɛbakɔrɔ ye muso tɛ yen min ye musobakɔrɔ ye k'a yɛrɛ k'a fɔ n bɛ san faso nɔfɛ a tɛ yen tugun donc ni Ivoirien ka ko bannen de pewu n'aw ma sɔn ka Alasani kɛlɛ n'aw ma sɔn ka Alasani kɛlɛ population ma wuli ka yɛrɛ Alasani na ninnu bɛ i ye tile kelen min si a ma bɛn a ma wa n t'a fɛ ka semaine kelen kɛ dɛ nka n'aw y'aw ɲɛsin Mali de ma n'aw y'aw ɲɛsin anw ma n'aw y'aw ɲɛsin Maliyɛnw ma k'a fɔ aw bɛ Mali de attaquer nin ko in na aw bɛ Mali de kɛlɛ nin ko in na k'aw bɛ na ni guerre de ye nin ko in na wallahi an y'an kali Ala la k'an kalan an ka jamana la an bɛ Ivoire la tunu planète sanfɛ pewu aw y'aw ta de fɔ dɛ anw ma kuma fɔlɔ dɛ anw ko de an b'aw la tunu o jamana tɛ yen min bɛna molobaliya ka anw na o jamana tɛ yen min bɛna malankoloya wale ka anw na san tan ni kɔ anw faw bɛ sa basigi tɛ anw ka duguw kɔnɔ aw ka sɔrɔlatiw bɛ dɔn ka bɔ la anw bolo yan aw bɛna manamanakan de fɔ o kan kan bɛn aw bɛ bɛn kɔrɔ dɔn wa sinjiya aw bɛ sinjiya kɔrɔ dɔn danbe aw bɛ danbe kɔrɔ dɔn danbe sama ni maa min cɛ maa min b'a yɛrɛ danbe dɔn anw b'an danbe de dɔn maa min b'a yɛrɛ danbe dɔn k'a yɛrɛ bɔ kolo dɔn an ne de bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ danbe b'anw na dɛ mais danbe kɛlɛ a tɛ aw ka gouvernement na i tɛ hamini aw ka état i tɛ hamini aw ka armée aw aw ka armée banfuyara armée tɛ Ivoire tugun n ko cɛw banna musow banna a tɔ tora dɔrɔn an bɛ yen a tɔ tora dɔrɔn jamana tɔgɔ b'an bolo mais jamana tɛ yen dɛ ko drapeau binna a dun bin juguyara farajɛw minnu y'aw nɛgɛ ka nin drapeau couleur lama d'aw ma farajɛ minnu y'aw nɛgɛ k'aw ka drapeau ta sanfɛ farajɛ minnu y'aw nɛgɛ ka limeri ba d'aw ka yɔrɔ la farajɛ minnu y'aw nɛgɛ k'a fɔ ko aw de développelen don ka tɛmɛ Afrique l'Ouest kan Afrique centrale kan k'aw de bɛ kɔ dɔn aw de ɲɛ yɛlɛlen don a dun kɛra kuma sulu da ɲɛ dɛ parce que nin de histoire ye Malien de bɛ se ka histoire créer diɲɛ kɔnɔ ma Ivoirien tɛ se ka histoire créer dɛ dugu min histoire t'a la o bɛ se ka histoire labɔ yɔrɔ jumɛn a b'a labɔ ka taa yɔrɔ jumɛn nin ko in na Asuman b'i ko wallahi nin ko in na m'an ka état kɔ fo yɔrɔ min nin ko in na an b'an cɛsiri an ka état wallahi an b'a kɔ nin yɔrɔ in na mercenaires ninnu a y'u minɛ dɛ a y'u minɛ n'aw bolo fila ye a y'u minɛ n'o de fɔ n ko samiya sera hali ni saridaba de bɛ don u la fo diɲɛ mɔgɔw k'a lakali k'a fɔ kunu min tun bɛ kɛ Mali kɔnɔ bi o tɛ kɛ dɛ kunu manamana ko tun bɛ min tun bɛ kɛ Mali kɔnɔ o tɛ kɛ dɛ i mana diɲɛ histoire bɛɛ ta i bɛ Malien dɔ sɔrɔ a kɔnɔ l'homme risque tout d'état Malien de don billahi Malien de don o de y'a to an ko diɲɛ histoire i mana ta cogo o cogo Malien i bɛ Malien dɔ sɔrɔ a kɔnɔ aw ye cɛfarinsiw de ye ni bi tile tɛ jeunesse banfuyara ni bi tile tɛ jeunesse y'a kun fa musoko de la ni dun y'i kun fa musoko la dɔrɔn cɛya banna ni dun y'i kun fa musoko la dɔrɔn i ka jamana a tɛ k'i ta ye tugun ni dun y'i kun fa musoko de la ka hamini musoko de i ma hamini jamana ye i barika de bɛ ban de ni bi tile tɛ cɛfarinw b'a ɲini yɔrɔ o yɔrɔ a sosi ye Mali de wallahi billahi anw ye Maliyɛnw de ye Mandenkaw anw bɛɛ bɛ Mali de kɔnɔ nka n'i ko aw i b'anw kɛlɛ anw bɛ Mali de k'i la o de y'a to anw ko Mali a kɔrɔ ye nin de ye anw ye Maliyɛnw de ye anw ye Mandenkaw de ye n'i b'anw kɛlɛ an kɛlɛ tiɲɛ kan dɛ mais n'i ko i bɛna mana ko kɛ Maliyɛnw ɲɛ anw b'a yɛlɛma k'a kɛ Mali de ye o de don dɛ an b'a kɛ Mali de ye anw de bɛ Mali kɛ maa la maa tɛ Mali kɛ anw na dɛ nka n'i y'i kun fa muso kɔ la dɔrɔn Mali bɛ k'i la wallahi n'i tɛ balo halala la n'i ka dignité t'i bolo k'a ban f'i ye Mali de bɛ k'i la e y'a Malien fanba bɛ Mali bɛ ka k'u la fɛn wɛrɛ to jamana in tɛ lakari cɛ bolo n'i b'a lakari yɛrɛ de bɛ taa kɔlɔlɔ fɛ yɛrɛ de bɛ taa o yɔrɔ fɛ ni tile fila in na attaquement joli de kɛra a ye sɛgɛsɛgɛli kɛ Asimu a ye sɛgɛsɛgɛli kɛ kosɛbɛ population dɔw bɛ yen sen b'a la dɛ n m'a fɔ minɛta bɛɛ ye terroriste ye n m'a fɔ minɛta bɛɛ ye jihadiste ye mais jihadiste n'aw b'a fɛ k'a kɛlɛ a bɛ misiri kɔnɔnaw de la ka nɔgɔ b'o la dɛ a bɛ misiri kɔnɔna ninnu de la aw kana se ka fiwu
imamu munun be sewu munun be de olu de jihadisu yede isembo mori nunu sena iki sembo karamo nunu sena ala yo ulu barika bande depuis ala ka jinya da barkatu da do kana barkatu ka kewale la wallahi ala ya mamunu barika da ni eko be ger olu la ni eko ibo olu ki ko ke nyoy ngi barika de be ba asimanta fe barika ka ba ye jamana nyema de ne barika bana jamana barika bana de isembo ni karamo nunu sena be munu ko kambi ko ambi suteni ko segu karamo be mi ko sera ka munde ke kani atake may mbali ndarge ande nyogo nege dabla ko ina aga wuli ga barake ka wuce siri male on ka kunu kabo dibi kono dibi minyere ere bado ngalonde do har ni nye yelede ite fenya kono ori ni kanji gida karamo ka ne be video gala usigile nyede ambe segu karamo fere ambe certificat fode ambe mbuye fode ambe aitara fo ndarge changa na nyogo nege sani mbe mana manaka abe dlomika jamana be joni te siri de jamana be joni wula wuli ka jodi billahi abe tanyini yoro ni site ni karamo nunu barkatu la awa hari tisiga danga nyuma itisiga ke setu ye dabali tu ye kotu bolo sino ni kobi bolo e ka du kono na mulobaliya be ka ke e ka du kono na yere sa ke be ka ke e ka du kono sedumbe e ka kobo ala e ma se ka kobo la ndarge e bi yere ma jamu ga da rojume ha muye de bi sigilen to sente mo mi nkoro mo mi yara na te couleur la mo mi yara tanga kanyere me ka foko way ko asimu ka to aleko itunte da asimu fa odona wa adabura de kata asimu de daka kantege ka sogo de tige ni tun tora asimu ko asimu ni tun tora mbuye ko ola emi ka so rasula wuli katima wuli ka keleke arme ma wuli ka tesiri pour que kanunun kumbe mben kale ala hari sogo tun te yedu kukolo sanfe hari sogo har ni ko katimo min krefa be tisode ti ka ke chesa ake chiude ti habe kin dusukolodi billahi nka bunka ja billahi te chiyai mbese kuma lante su kuma la te chiyai chiyai be ande abe barakini ke waledi ijogo ani dambe abe kini nindi ikanga munde ke manga ka munde ke ibe do fenjumende la imanga do fenjumende la ikanga fenjumende du imanga fenjumende du ikanga fenjumende fo imanga ka fo onga arme ka jigida ni mori nununga ni karamo nununga karamo munumbe jamana njora karamo nunu nyala depuis ala ka jigida nunumbe mali kono ya mbuye be mali kono ya aidara be mali kono ya madiko be mali kono ya sego karamo be mi sego karamo awtebo aina auka duwu na fajmene bala yana auka duwu ke wuli ga baraki yana auka duwu ke ay wuli ka tesirike duwu min bawbola aya bla auka do armée la de kuma ni ndondi ay duwu inde black krefe na fatala an wolola ka duwu de kelento mali kono an wolola ka do ka fanga jamana fo ite ka kono ni duwu de te amana fa fo nye jamana nye fo jamana ka jamana bla kololo kono ano ni karamo ka do tunta anga jamana tunta kanta intari karamo ka do di anga jamana bali na mate tanye so karamo ka do di ambla ni kololo kono ni jamfa kono karamo ka do ambo de toro na nyani kono parce que anya do de bla nyefe ka baratoy anya do de bla nyefe ka tesiri bla kofe ka baranuma bla kofe o jona be avancer e jamana teta rosi asimu ibe kita tachugo mina akanyi mécanique rekramo nuna okonde ba awni ete ambi deme ko ina jamana be avancer chugo mi meka kuma bamananga ne fiye ne maraga 100% de wallahi ne tatu kanemu nye maraga 100% de nye manden kadde linksika soldat manga famille soldat fitini e perga soldat fitini billahi soldat bawbe mintenede kesri bawbe mintenede mo be munu frapu ka jugu mintenede no be la fitini ndi mami yu be la fitini yede oyenede nga billahi ni sendo karamo sela ambe baradaika bi madatuka onyo fode anyo to kele ni ndela jamana mbe karamo jamfa de kono ni tada folenfle awani ya don fana folenfle de etesegi dogo mbuye ko fede alama barka do mbuye la ni barka dundo na la ademi sara tege otesa tege yo ademi sara bolo iteta muruke ka kono fara mbuye ka du kono de foi ka du kono na kata kono fara kata kungolo tege ka bwala asera ka fenya na bwa no Louis Sigilento président kato anko président mende nana imatugo minko mimatuko na utora nunu ko jamana be sagi kode har nunu duwa barkatala iki danga kawsa ni duwa yede barkatala e kam mali karamo bela jele nyininga ni amsardinite docteur so kelentu bolo mali kono
ni Aïdara n'a ka mɔgɔw tɛ dɔgɔtɔrɔso kelen a t'u bolo Mali kɔnɔ maa ye min ɲɔ fa ye sa maa ye kɛ baara min kɛ o fa ye mais Aïdara bɛ dugawu kɛ c'est vrai anw tɛ dugawu kɔ la parce que an ko ko baara de mais a ye baara fana kɛ o ye baara kɛ ye baara kɛ dɔgɔtɔrɔso joli a bɛ taa ani kɔ la i y'a jɔ Mali kɔnɔ sini wahabiya dɔ de bɛ bana n'a bɛ taa da o dɔgɔtɔrɔso la de e bɛ misiri kɔnɔ suni tile ko e bɛ wajuli moral dɔ mɔgɔw kun n'i ye muso ko paki bi sini a bɛ taa yen de n'a ye kɔnɔ ta a bɛ taa jigin yen de can ka ɲɛrɛ baara de bɛ mɔgɔ nafa sa an y'an sigi ka Aïdara kiritigiya mais a y'a cɛ siri i bɛ ka n kiritigi jɔ n ka baara dɔ kɛ fɔlɔ a ye baara kɛ o an bɛ ni mɔgɔw ye baara kɛ dɛ i ye dɔgɔtɔrɔsow jɔ i y'a jɔ yɔrɔ jumɛn Mali dugukolo sanfɛ o nɛɛma ye o bɛ se an bɛɛ lajɛlen ma an bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ a la jamana bɛ nafa sɔrɔ a la mun ye mun de jɔ aw t'a ɲininka Remorku kɛmɛ ni ko bɛ don a tɛ dédouaner cɛ tɛ se ka hara ɲɛkɔrɔ ta k'a lajɛ transitaires b'a bolo opérateurs économiques b'a bolo ale de ye état ye wa ale tɛ état ye dɛ asi mun ne bɛ sira billahi anw tɛ sira anw yɛrɛ fɔ sa ayi jamana bɛ taa cogo min na kana siran dɛ wallahi kana siran ninnu ka duwawu Mali wajulikɛla bɛɛ ka bɔ k'i danga o ye barika de ye ma o ye hɛrɛ de ye ma dɛ billahi o ye hɛrɛ de ye ma e k'u lajɛ barika bɛ jumɛn na o la a lajɛ an ɲa bɛ minnu na k'u ni état gɛrɛlen bɛ ɲɔgɔn na barika kisɛ kelen t'u la barika kisɛ kelen t'u la fo ka balo dɔ de la e bɛ t'i dogo ninnu de kɔfɛ yan e bɛ t'i dogo nin karamɔgɔ ninnu kɔfɛ yan e ɲa tɛ video kɛla faden sagow la i sigilen o i sigilen nin karamɔgɔ yala nɛrɛ e de barika banna parce que ni barika banna i bɛ n'i sigi de k'i ta kɛ majamu ye i ka jamana sanfɛ o de y'an ka jamana bila dingɛ kɔnɔ karamɔgɔ bɛ jamana de kɔnɔ a bɛ ka kalan kɛ jamana de kɔnɔ a bɛ ka kalan moral di mɔgɔw ma jamana de kɔnɔ e bɛ se k'o majamu cogo jumɛn de la ka tɛmɛ jamana kan e bɛ se k'o tankɔrɔ ta cogo jumɛn de la ka tɛmɛ jamana kan an tɛ mɔgɔ ko la an bɛ jamana ko de la sa i ka to misiri kɔnɔ k'u taa kɛ a kana dankari jamana hakɛ la danbe ko bɛɛ la dɛ n'aw m'a ye anw y'a ye de parce que anw wolola nin kɔnɔ de n'aw t'a dɔn aw b'a kalama aw ka kuruna anw ye aw de bɛ na aw sigi hali aw ka video kɔnɔ aw tɛ se ka bɔ ni argument ye argument min bɛ dusu don jamana ɲɛmaaw kɔnɔ argument min bɛ se ka dusu don an ka fonctionnaires kɔnɔ argument min bɛ se ka dusu don an ka armée kɔnɔ aw bɛ na sigi karamɔgɔw y'a dɔn ta dɛ karamɔgɔ barika bannenw tɛ yan ko ne y'a fɔ k'u barika de banna n'u barika ma ban Asimu tɛna coup d'état kɛ n'u barika ma ban IBK tɛna degu dan kan n'u barika ma ban ATT tun tɛ gɛn awa barika de banna san 60 bɛ jamana in kɔnɔna yan san 10 bɛ kɛra u ɲana fo bi san 10 bɛ Mali bɛ souffrance kɔnɔ a kɛra Mali karamɔgɔ jugu minnu bɛ faso kɛrɛfɛ de jugu minnu bɛ faamaw kɛrɛfɛ de kuma bɛ nin yɔrɔ de kan dɛ n'an ko Mali karamɔgɔw sugandilen don an bolo karamɔgɔ minnu bɛ ka jamana in susu ka tulu bɔ an kan bɔ olu de ma de sinon karamɔgɔw bɛ minnu bɛ sɛnɛ kɛ minnu bɛ balo halala de olu donnen don jamana in kɔnɔ dogolen tɛ cɛ la dogolen tɛ muso la aw y'a faamu voilà donc ko RAS 24 ko k'u barika de banna parce que balo ye haramu ye i balo ye fantanw ka hakɛ de i bɛ daw kɛlen de kɔnɔ barika bɛ se ka don e la ka tɛmɛ ne kan ne baara de kɛ o de barika ni fanga di ne ma wallahi ne n ba fɛn dɔw de la ne n ba ka balo fantan dɔw de t'a la ne n ba ka balo aliyatimɛ dɔw de t'a la ne n ba ka ba c'est-à-dire ka balo sɔrɔsiw ka hakɛ de la hakɛ min kan ka dɔn teni ni marifakisɛ la dɛ ne n ba ka balo de la parce que ne b'a dɔn teni ni marifakisɛ min bɛ d'u ma arme min bɛ san n'o wari ye o de bɛ jamana lakana sinon aw ka duwawu tɛ aw ka dɔ ye kɔrɔtɛ de ka jamana sagi kɔfɛ un pas ka taa ɲɛfɛ 3 pas en arrière kafiriw b'an bolo jahiliw b'an bolo olu bɛ ka min kɛ hali firawuna tɛ k'a kɛ ni karamɔgɔ fɛn fɛn gɛrɛlen bɛ président na a bɛ kafiri bilahi n y'a fɔ a bɛ kafiri a si tɛ silami ɲuman ye n bɛ sali de ye silamɛya ye n bɛ sun de ye silamɛya ye n ko jogo de don danbe k'i ba fɛn dɔ la ka sɔrɔ fɛn dɔ la jamana min n'i y'a sigi sigiyɔrɔma 10 na sigiyɔrɔma 1 dɔrɔn fɛn b'olu de bolo sigiyɔrɔma 9 bɛ fantan jɔyɔrɔ t'a si la jamana kɔnɔ a si dɔnnen tɛ jamana kɔnɔ karamɔgɔw bɛ ɲini ka caya ni an ka sɔrɔdasiw ye Mali karamɔgɔw ka ca ni Mali sɔrɔdasiw ye Mali armée mun bɛ yen armée kanu yɛrɛ tɛ ninnu bolo dɛ ninnu ka janfa b'o de kɔnɔ bi Mali armée a ye kɛ cɛw de ye cɛya baara ka wuli ka taa kɛlɛ kɛ ni drapeau ye ka jamana kanu k'o minɛ aw dusukun na k'a dɔn faso ɲaw ta de an bɛnbakɛw y'u tile kɛ a ma tugu karamɔgɔw kɔ Modibo y'a si kɛ a ma tugu karamɔgɔ kɔ dɛ Musa Tarawele n'a ka ko bɛɛ tulon tun tɛ kɛ Mali armée la de n'aw y'aw jigi da k'a fɔ ni karamɔgɔ ninnu de ka aw galo dɔn
na yo siya kuni karamɔgɔ ninnu k'u bolo da aw kunna a ye faso kuma sulu ka faso bi dingɛ kɔnɔ a b'o de janfa kɔnɔ i ɲɛ t'a la sɔrɔsiw bɛ se 10 ni kelen 10 ni fila 40 mun de tun b'a kɛ ni barika tun bɛ karamɔgɔw la parce que aw bɛ k'aw jigi da karamɔgɔ minnu ka duwawu kan karisa ye duwawu kɛ n ye n taara karisa ye sɛbɛn dɔ di yan n taara karisa ye ji dɔ di yan a ko n ka nin kɛ n ka nin kɛ e bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la e taara poste dɔ de la k'a fɔ i ka taa maaw dɔw la ka na ne taara i sigi k'i jigi da o kan n darikɛ e kun bɛ ci i tɛ se ka segin ka na diɲɛ kɔnɔ tugun k'a fɔ i bɛna ɲɛfɔ sinon an ka sɔrɔsi caman de bɛ yen min nimisara de min b'a nimisa kɔnɔ bi lagara parce que ka sababu kɛ y'i jigi da nin mori ninnu ni imamu ninnu de ka duwawu n'u ka barika de kan ala ma barika don ninnu na bilahi n ko barika to ni karamɔgɔ ninnu na a y'aw sen bɔ ninnu sen na ni Asimu n'i sen dɔ ninnu sen na i barika bɛ ban dɛ n b'o kɛ o de fɔ dɛ wallahi be ko de fo mbuyo Aidara wo Diko Lasana Kone de do segu karamɔgɔ minnu bɛ bɔ mana kan ni dulomi kan na barika t'u la barika kisɛ kelen t'u la aw si bɛ degré min na san 80 san 60 la aw de bɛ taa aw jɔ kɛnɛ kan k'a fɔ ko segu karamɔgɔ nana duwawu kɛ duwawu sugu jumɛn i bɛ k'a y'a sigi kɛ aw de tile la yan aw sera ka duwawu jumɛn de kɛ pour que k'an kisi nin kɔlɔlɔ la san 60 la aw de bɛ taa aw jɔ kɛnɛ kan aw jɔ yan'aw ka jɔ kɛnɛ kan k'a fɔ aw bɛ taa duwawu kɛ aw tɛ sɛnɛ kɛ yen fɔlɔ segu ka développer a ye kɛnɛ kɛ yen a ye sɛnɛ kɛ segu ka développer aw ka bɔ manamana kan n'an kun na de duwawu a donna ta bɔra nkalon duwawu ye nkalon de ye duwawu ye fɛn laban de ye duwawu de bɛ laban kɔfɛ aw bɛ baara de kɛ ka cɛsiri de kɛ faso ka taa ɲɛ la nka duwawu ko ye nkalon ye an mɛnna nin de kɔnɔ nin janfa in kɔnɔ hali bi an ka sɔrɔsiw b'a dɔn aw ye duwawu fɛn fɛn k'a bɛɛ nkalon mali b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ mali b'o janfa de kɔnɔ aw tun bɛ ka profiter jamana de la aw tun bɛ ka profiter jamana de la karamɔgɔ si tɛ yen min ka duwawu bɛ minɛ mali in kɔnɔ o ye nkalon de ye maliyɛndenw ka cɛsiri n'u ka jamana kanu mali b'o de bolo bi sinon mali in tun bɛ bi parce que i ka duwawu bɛɛ danga a danga yɛrɛ barika yɛrɛ t'a la parce que anw ka juru de b'u kan na i bɛ ka balo min ya anw halala ye min ya anw ta ye kafiriw sigilen don k'a fɔ aw bɛ duwawu kɛ ka taa yɔrɔ jumɛn munafiqiw sigilen don k'a fɔ aw bɛ duwawu kɛ ka taa yɔrɔ jumɛn jahiliw sigilen don k'a fɔ k'u ka duwawu kɛ ka taa yɔrɔ jumɛn diɲɛ jamana jumɛn de bɛ yen min jɔra duwawu kama a diɲɛ jamana bɛ yen baara jumɛn de bɛ yen ko a bɛ se ka kɛ ni duwawu dɔrɔn ye o baara jumɛn de bɛ yen a baara tɛ yen activiste faden sago activiste jɛnɛyakɛlaw kafiriw wariminanaw minnu ta fan yɛrɛ t'u la olu de bɛ n'u sigi k'a fɔ ko karamɔgɔ jumɛn karamɔgɔ minnu barika banna o karamɔgɔ wa n terikɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ réseau in sanfɛ ya bilahi ne de y'a fɔ aw ka karamɔgɔ minnu aw jigi dalen b'u kan barika bannen de don jamana in de y'an ta ye an ka ɲɛsin jamana ma ka jamana de jɔ anw jigi tɛ mɔgɔ ye dɛ an jigi y'an faso de an t'an dulon cɛ la an t'an dulon muso la dɛ an b'an dulon an faso de la an faso an b'a bila an kɔfɛ ka bila ɲɛfɛ ko min b'an sɔrɔ o b'an sɔrɔ de mais faso in kɔnɔ o bɛ to harandenw ye nin de don musoba minnu bɛ y'aw kana aw cɛsiri k'a fɔ ko nin karamɔgɔ ninnu de ninnu barika banna dɛ ala yɛrɛ ma barika don ninnu na duwawu jamana jumɛn kan duwawu yɔrɔ jumɛn e ɲɛ t'a la santé na mali kɔnɔ a lajɛ kɛ ko duwawu yɛrɛ nege kan a y'o ta kɛ duwawu ye k'aw sigi aw kana furu ɲini kɛ n'aw bɛ furu a y'o ta kɛ duwawu ye an minnu bɛ kɔ kan yan n'aw dalen bɛ ninnu ka duwawu la a y'aw sigi aw kana baara ɲini dɛ n'a bɛ di a y'aw sigi aw kana papier ko démarche kɛ dɛ n'a bɛ d'aw ma de bon o ye nkalon de ko n'i b'a kɛ i bɛ wuli k'a ɲɛɲini de ko i b'a kɛ i b'a ɲɛɲini de ko ɲɛɲininen kɔfɛ baara kɛlen kɔfɛ de i bɛ duwawu kɛ n ye nin baara kɛ n b'a fɛ i ka nin di yan n ko nin de don ni jeunesse min ma ban fu ye ni jeunesse min hakili t'a ta ye o jeunesse de bɛ taa fara ninnu ka réseau ni fɛnw sanfɛ ni whatsapp kɔnɔ karamɔgɔw u bɛ e ni alaw taala ci san 40 san 40 ko san 30 cibakɔrɔ i nin ka kɛnɛ bana t'i la foyi t'i la i sen ka kɛnɛ ne ka nin sigi ko n bɛ karamɔgɔ dɔw majamu k'i n ka soldaw to k'i n ka sɔrɔdasiw to ne de bɛ nin sigi ka karamɔgɔ dɔw majamu k'i n ka jamana to a bolo ko parce que ko a ka duwawu aw ni alaw taala cɛ magankaw y'u da duwawu dɔrɔn de kama magankaw wulila ka baara de kɛ wa hali sini bɛ baara de kɛ hali sini maa de b'u bolo n'u bɛ ka sara baara kama n'u bɛ ka sara lakana kama ko duwawu yɔrɔ jumɛn aw barika banna fo ka don whatsapp de kɔnɔ ka kɛ karamɔgɔ jamu ye aw barika banna fo k'aw to telegramu de kan fo k'aw to whatsapp de kan fo k'aw to tiktok ni facebook de kan youtube de kan fo k'aw to arajow la k'aw jigi kɛ karamɔgɔw de karamɔgɔ minnu barika banna duwawu tɛ karamɔgɔ minnu yɛrɛ ko jago olu ka duwawu kɛ e ye n ko barikatigi o de bɛ se ka barika la ko kɛ mais maa minnu barika banna jɔyɔrɔ t'u la de barika kisɛ kelen t'u la wallahi billahi barika kisɛ kelen t'u la a ye jamana in transi lajɛ dɔrɔn ne bɛ ka min fɔ ko dogo tatew a ta mɔdi b'o la dɔrɔn ka na musa y'a tile kɛ mun de kɛra
alaji atete nana munde kera alfa nana munde kera atete nana munde kera jongu nana munde kera sanogo nana munde kera ni trasi kele inde do ibeka nana munde kera bandaw nana munde kera bi asmu de be munde be ka ke ni tari dogo ni karamo nun ko fa ata ni mbela kana kata modbo la fobi ka cedri fama jumende temena inimi ma cedri inimi ma gere nyogona ka do ka tie inimi ma gere nyogona ka fo ambi demia o fama jumende temena yemen fili a famate a présenter yemen fili ati imam Musa fili ye Musa janfa wallahi inana atete krefe ku sago soro ka atete tarai inana sanogo krefe ku sago soro ka sanogo tarai nin karamo kele nun de do kafiri munun bende ulude don kambo ulude ma eyere jigi dalembe munun gadi ko ne go kafiri fiunde do billahi ite alaro ita kira do wa ite qur'ana do ku ta do ita do ya kalande me ita do yere sago ke baloro nyini yere makara ani jamana makara ani magobe jamana la wengalondi ijongunda jamfaya o ka sanogo jamfaya ka ibeka jamfaya ndarge isigi doro kimiri malian kangi isigi wati dola kamiri pour que on ba fanka ka nyire jamana in kata teta ni ngeto la kanto ni kafiru ni munafiki ni nkerefe kanto nunu ka ideologie de beka bara on bolo on ka soka duguni karamo nunu ko sidiri jadisia kelebe ba on bolo choko jumendala on ka fo kumbuye an ka fo ko aidara an ka fo ko diko ne be nta fo de ne be ni masaba ne ga kele ni de ne bo fo kan ko boala pew ne ma fo ne ko ka dia edo eto ne be balo e de be ne do sino ne ti do billahi ne be rejoindre sans depuis 2017 ne ka fo matu kele ndo do atebla an be sega nunu souteni ka karamo fuaru do be munu fona be mimbari sanfe ka fo ni jadisia ibo souteni anga mado ka sanga dugu do ka sanga tla ka botu kana ansigi rejo sanfe vraiment ni ko en anta da beke tukomi te enyo faso denju yere mawolo mali kono billahi ni ya e chotela ya e muso la sigilem do anta da be ni ke to femerete e mo bi ka fa dongodo e bo kalama asitemu e munde kelen nana bi mali kan islamia de toy mba fo je dis je répète encore nana bi mali kan islamia de toy ambo de jamfa kono ka qur'ana korota ka fo mali kiri ka tegeni islamia de na ma tegeni islamia depuis ya fo français mba okele e tie soro mali dugu kolo sanfe e karamo soro membari sanfe e karamo soro juma do fanfe ko bora ka kutuba farmando ke ninga kufa be min nan galonde do inte tie yakanga ketande e karamo soro mali kono e karamo soro ya bebe falom falo la du pay trade do français trade do ivari trade do ntarge on nyabe tie la minye on nyabe tie la minye ekram obo do kiri tige baga jonyo olude do jonde kanga do on ni kufa nununche jonde kanga do on ni yagi nununche ngo ni ngara mo kele nunde do kitabu mu ya kala kitabu kele inano de representa auna kurana fle ni no ambe kele keni ninde awa ninde anga dalulu o dalu kele de be ka kala on bulo misiru ni membaru kono malende o jeunesse be ka fara nyon ka kato dalu kele de lame o mora de be ka do mo ko ni o kiri ni ngali be ka be ko olude law ameta jonde nyininga no lute oluma bo ka mali soutenu oluma bo ka tiefo kufaye oluma bo ka tiefo yadie hari ba onde tugulembe nunungo ni dugu min janna nu yemo mun faga amba publier amba nan sigi réseau TikTok ni Facebook ka vraiment ningelea ka gilea ka tayro jume amba faga ba do amba do munu be ka faga abe former ro mina amba do munu be ka faga a idéologie be mamunu kuna ni mamunu be hakina kele na odone ndonde adole me jona ya ni etate nafiya yi kay karan kofe adogole be jona ya ni etate munafiya yi kay karan kofe vinyini ni yere sego keni mo kola adogole be jona adogole be malien jumende la chemana musoma adogole be jonde la anga armée be ka détruire anga armée be ka sa alama dongodo anga armée be sunyana alama dongodo anga armée ibe ka tanya alama dongodo muso be ka ke furuja to ye alama dongodo adogole be malien jumende la don be kufa jihadisi utia o jihadisi nana ni kanjume ko dine dine nyam o mene bora ki jo faso jo kene ka yane kata galo do sorati dola ko kaga galo foria ko parce que ko kata be do kai afra baye mo miye e mo kritika afra baye mo miye e maboka tienfo e mo daluira e maka dalu demanti on kan sigi o sarasi kele nunu be safona o lu be sakele ke yorola on de be bo a ti ambe ku shutende vraiment nin komi mi ka ki antara be ka ke to komi ndarge te beki yere nyini ngasa jonde nafigiye
jɔn de ye nafigi ye anw maliyɛnw jɔn de ye nafigi ye jɔn de ye jahili ye jɔn de ye munafagi ye jɔn de ye kalabanti ye an t'an yɛrɛ ɲininka est ce que anw bɛ armée fɛ yan n b'a armée fɛ n b'a fɛ o de y'a kɛcogo ye armée bɛ sauver anw de bolo armée tɛ se k'a yɛrɛ sauver anw de bɛ armée sauver nka an bɛ armée sauver sira min kan o kafiri kelen ninnu de bɛ mimari sanfɛ o kafiri kelen ninnu de bɛ yen ala ma don o don an ka dugawu kɛ jamana ye dugawu de y'a ɲɛ yan an ka sɔrɔdasi joli de sara ka sababu kɛ nin dugawu ko ye ha population joli de bɛ min ka hakɛ minɛ ka ninnu président to dumuni la président jumɛn de nana ninnu ni min ma sigi ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ yan n'aw ko k'u tɛ dɔgɔya i b'i da bɔ Cédric i bɛ kɛ komi tɔw i bɛ kɛ de komi tɔw diinɛ minan o ye diinɛ minan de aw bɛ bonya o kɔnɔ anw y'o de fɔ n'aw t'a dɔn an b'a fɔ je dis je répète n'aw t'a dɔn an b'a fɔ dɛ diinɛ minan misiri kɔnɔna la o y'aw ka diinɛ hakɛ a banna a ye t'o yɔrɔ la ba paga t'a la mɔgɔ si tɛ s'aw ma mais k'a fɔ aw bɛ misiri kɔnɔna na aw bɛ ka mɛru président ni ministres ni députés kɛrɛfɛ han k'aw ye intouchables ye aw ye n'aw ye intouchables ye aw ye infatigables de bilahi anw tɛ sigi k'aw bugo bilahi aw ye maakɔrɔw de aw tɛ jamanaden ye ka tɛmɛ mɔgɔ si kan aw ye sijɛw de nka aw bɛ da sijɛya o jɔyɔrɔ o baara aw bɛ da o yɔrɔ la sijɛ minnu hakili ɲuman t'u la sijɛ minnu ŋaniya ɲuman t'u la sijɛ minnu jamana taaɲɛ man d'u ye f'u yɛrɛ ka intérêt personnel sijɛ minnu mago t'u denw na i mago t'u kow la i mago tɛ mɔgɔ wɛrɛ den na i mago tɛ jamana armée la f'u yɛrɛ kun ko sijɛ ninnu kan k'u to yen ko sijɛw de don sijɛ minnu bɛ ka balo fantanw ka hakɛ la sijɛ minnu bɛ ka jamanadenw ka nafolo n'u ka impôt bɛɛ ka ta ka di maa minnu na maa minnu sijɛ minnu ye président ta otage la sijɛ minnu ye ministre ta en otage sijɛ minnu ye an ka député ta en otage sijɛ minnu ye gouvernement ta otage ka état ta otage n'an ko k'an ka administration na ko baara tɛ se ka kɛ baara de bɛ kɛ yan baara de bɛ kɛ yan silamɛya ye nɛn de yan silamɛya ye da de yan da de don wa 95% musulman Mali kɔnɔ nkalon o tɛ tiɲɛ 95% musulman Mali kɔnɔ ne de ko ko nkalon dɔ don o ɲɔgɔn nkalon kuma tɛ mɔgɔ min y'o fɔ k'o ye nafigi de ye yɛrɛ yira tɛ silamɛya la dɛ ayi Mali silamɛya hakɛ dɔnnen don ka tɛmɛ bɛɛ kan e ka t'i jɔ misirida la min bɛ se ka fatiya kala misirida la i bɛ mɔgɔ ta o mɔgɔ ta i bɛ mɔgɔ kelen de sɔrɔ a kɔnɔ o y'a cayalen ye mɔgɔ ta o mɔgɔ ta min bɛ se ka fatiya kala k'a ɲɛ n ko mɔgɔ kelen i b'o de sɔrɔ a kɔnɔ o jamanadenw de bɛ pan ka puti la de an ye silamɛw ye dɛ an ye silamɛ jamanaw de jeniyakɛlaw olu b'u yɛrɛ wele k'a fɔ ko silamɛw jɔnw olu b'u yɛrɛ wele fana k'a fɔ ko silamɛw maafagalaw olu b'u yɛrɛ wele k'a fɔ ko silamɛw nin bɛɛ jatilen bɛ mun de kɔnɔ 95% musulman nin bɛɛ jatilen b'o kelen de kɔnɔ binganikɛlaw walijuruw ta tɛ sara walimuso an de bɛ walimusow tigɛ walidenw an de bɛ walidenw tigɛ an ko quartier 95% musulman Mali kɔnɔ an ye silamɛya kɛ dabara ye jagoya tɛ anw bɛ ɲangata jagoya tɛ n'anw bɛ tɔɔrɔ bɛɛ ye fasadi dɔ ta k'a da i yɛrɛ kan ne ye silamɛ ye k'a sɔrɔ i ɲɔgɔn jɛnɛyakɛla tɛ i ɲɔgɔn munafagi tɛ e ɲɔgɔn kalabanti yɛrɛ tɛ e ɲɔgɔn jamana janfala tɛ yiribadinaw faralen ɲɔgɔn kan jamana janfabagaw faralen ɲɔgɔn kan ko diinɛ ɲɛmɔgɔ maa minnu bɛ ka bi jamana kan ko diinɛ ɲɛmɔgɔ diinɛ ye olu de ta ye ayi diinɛ t'olu ta ye bilahi anw yɛrɛ fɔ diinɛ nana anw de kama maa lajuru de kama hɔrɔnw de kama maa tilennenw de kama maa minnu tɛ bali maa minnu tɛ sɔn haramu ma maa minnu tɛ sɔn jɛnɛya ma diinɛ nana ninnu de kama dɛ jɛnɛyakɛla falen bɛ TikTok ni Facebook ni arajosow la e fana b'i yɛrɛ compter k'a fɔ ko e ye silamɛ ɲuman ye nanbara ni kalabantiya dɔgɔtɔrɔso tɛ dɔw bolo olu wari bɛ ka ta ka di e ma armée bɛ samara t'u sen na ju t'u bolo o wari bɛ ka ta ka di aw ma aw ko ko jamana ka avancer ko ka taa ɲɛfɛ o jamanaden fanba o jeunesse fanba o de bɛ girin-girin la de n'an karamɔgɔ jumɛn fɔlɔ e kan bɛ karamɔgɔ jumɛn de ma fɔlɔ karamɔgɔ jahili min b'i bolo yan e karamɔgɔ ɲɔgɔn kafiri ma wolo jamana in kɔnɔna na fasoden jugu kafiri munafagi jamana in bɛ bɔ karamɔgɔya de la a bɛ kɛ faso ko ye e min b'i sigi ko e bɛ karamɔgɔ dɔ ma jamu e min b'i sigi ko e ka karamɔgɔ bɛ tan de a k'a mabɔ an ka état la a k'a mabɔ an ka président na a k'a mabɔ gouvernement na jamanaden de don komi jamanaden to mais n'a y'i gere ninnu na anw y'o taabolo n'u naka min ye anw y'u ye faama tɔw kɛrɛfɛ kɛcogo min na o kɛcogo tɛ marché yan dɛ awa hali ni Asimu y'a kɔrɔbɔ k'i gere ninnu na an bɛ baara da ka min ka jugu ni tɔw ta ye an b'o de fɔ dɛ an b'o de fɔ dɛ ni olu tun jogo tun ka ɲi
karamɔgɔ ninnu jogo tun ka ɲi karamɔgɔ ninnu n'a sɔrɔ hɔrɔnw de tun don ni ladiriw de tun don n'a sɔrɔ i ka duwawu barika b'a la i ka danga a bɛ minɛ bilahi e Asimu tɛna coup d'état kɛ bilahi e y'i si bɛ kɛ marifati ni yoliyoli ni boli kunta ni fɛn na ka si cɛncɛnbaw kan sajuguw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn de ɲɛnabɔra papaga ma ɲɛnabɔ a kɔnɔ papaga i bɛ yɔrɔ min na bi i b'a dɔn i t'i sigi k'i miiri i b'i gɛrɛ nbuya la se de bɛ nbuya ya faden sago minnu b'a nɔfɛ yoliyoli la baarakɛbaliw b'a nɔfɛ yoliyoli la minnu yɛrɛ ala y'u da jɔnya kama ala ye maa minnu da ten dɔrɔn ɲɛnama maa dɔw fana bɛ olu nana ɲɛnamaya kɔnɔ ten de e nana ten de wa i bɛ taa ten de foyi t'i bolo diɲɛ la lagara tɛ foyi tɛ papa olu de bɛ yoliyoli la nbuya nɔfɛ de an bɛ nbuya nɔfɛ o mɔgɔ joli de bɛ Ayidara nɔfɛ o mɔgɔ joli de bɛ Diko nɔfɛ o mɔgɔ joli de bɛ Lasana Kane nɔfɛ o mɔgɔ joli de bɛ ɲɔrɔ segu dɔnikɛla ninnu ye dɔnikɛlaw yɛrɛ ya maa minnu jɔlen k'a fɔ k'u bɛ duwawu kɛ kɔngɔ bɛ ɲini k'u faga kɔngɔ a ye t'u ka video lajɛ kɔngɔ bɛ ɲini k'u faga hali n'u y'u fiyɛ i bɛ bi hali n'u y'u fiyɛ dɔrɔn i bɛ bi kɔngɔ bɛ ɲini ka maa minnu fara aw bɛ fara ɲɔgɔn parce que aw ka se ka dɔɔnin sɔrɔ aw ka se ka dɔn n terikɛ a y'aw tile kɛ jamana in kɔnɔna na aw tile la an b'o de kɔlɔlɔ kɔnɔ aw ma se ka ko ɲɛnabɔ anw tile de bɛ yen dɔnikɛla minnu bɛ segu k'aw fɛ aw ka jamakulu min bɛ ka fara ɲɔgɔn kan de ko ka bɔ ko ka taa duwawu kɛ Mali ye aw ka duwawu tɛ papaga ye ne de y'a fɔ papaga tɛ a y'aw tile kɛ yan dɛ aw tɛ san 40 na san 50 a bɛɛ bɛ yɛlɛ san 50 sanfɛ barika t'aw kumakan na aw barika banna de bi o de y'a to a bɛ k'anw kɛlɛ kɛ aw bɛ se k'anw jɔyɔrɔ kɛ anw jɔyɔrɔ ye bi de ka kɛlɛ kɛ jeunesse min bɛ bi nouvelle génération anw de kan ka wuli ka kɛlɛ kɛ nka k'an sigi k'a fɔ ko ninnu ka taa duwawu kɛ n ka duwawu jumɛn de kɛ aw y'aw tile kɛ yan aw ma se ka duwawu k'aw yɛrɛ ka wuli k'aw cɛsiri ka baara kɛ aw ka baarakɛbaliya an b'o de kɔlɔlɔ kɔrɔ anw tile sera k'a fɔ aw b'an fana kuma yɛlɛma ni duwawu ye o ye duwawu nasɔn jumɛn non n'o duwawu tun bɛ nafa ɲɛ an bɛɛ bɛ nin pièce kɔnɔ non waati dɔ sera les jeunesses africains an ka wuli k'a dɔn jamana foyi tɛ jamana bɔ bilahi i ka seli ni i ka su o b'i dɔrɔn de nafa maa si ka papaga t'a la i ka jagabɔ bɛ e dɔrɔn de nafa papaga jamana ka foyi t'a la mais jamana bɛ taa sira jumɛn de kan jamana bɛ jɔ ni hakilina jumɛn ye jamana bɛ dɛmɛ cogo jumɛn de la o ye cɛsiri ni baara de ye de a banna n'a bɔra nin minɛn kɔnɔ foyi tɛ yen tugun papaga tɛ yen tugun maa minnu kan ka don armée kɔnɔ n'olu y'i sigi bi bɛɛ kɛra media ye bɛɛ y'i sigi bi bɛɛ ka telefɔni b'a bolo maa minnu kan k'u yɛrɛ sacrifier jamana nɔfɛ bɛɛ kɛra kunnafonidila ye o jamana bɛ taa ɲɛ sɔrɔ wa aw ni Ala t'a lajɛ o jamana bɛ taa min han a tɛ taa yɔrɔ la o an ka manamana ko dabila an ka jamana a binna bin cogo min na ko min y'a bin a dogolen tɛ maliyɛn si la a cɛman n'a musoman a dogolen bɛ jɔn na ne bɛ mɔgɔ kɔ la ne tɛ mɔgɔ kɔ la bilahi non maaba bɛ ne bolo maaba min tɛ dankari jamana la maaba bɛ ne bolo maaba min ye ko kɛ jamana ye o de ye maaba ye nin fɛn fila de don i tɛ dankari jamana la e ye ne ka maaba ye maa min fana ye ko kɛ jamana ye o de ye ne ka maaba ye à part de ça maaba tɛ ne bolo dɛ non ka tin dulo ma fu falakiw la tɛ yan ka taa n yɛrɛ majigi ma fu falakiw ya i b'u kan mɛn non hali Ala yɛrɛ ye maa dɔw fisaya ni maa dɔw ye n terikɛ Ala yɛrɛ ye maa dɔw fisaya ni maa dɔw ye aw ye kira dalen ye yɔrɔ jumɛn ko a ye jama fara ɲɔgɔn kan k'a ta kɛ wajuli ye k'a kɛ métier ya aw tuna kira ka métier tun ye wajuli ye kira ka métier tun ye gɛnni ni baara de ye aw ye wajuli kɛ métier de métier min fana don arnaque de b'a kɔnɔ métier min fana don ka balo mɔgɔw la ka maaw hakili minɛ o de don ciden jumɛn tɛmɛna min y'a ta kɛ comme aw ta kɛ cogo ni Mali tɛ a bɛ kɛ jamana jumɛn de la ni Mali tɛ ka maa 40 plus que ça k'olu fara ɲɔgɔn kan foyi tɛ dɔw kun na fo kodɔnbaliya silamɛya sera nin na est ce que silamɛya yɛrɛ sera nin na e maa 40 bɛ e bolo Ala ma don o don maa si tɛ min bɛ fatiya dɔn min bɛ se ka fatiya fɔ k'a dafa olu kɔni sigilen bɛ yen dɔrɔn an bɛ jamana kɔnɔ olu sigilen bɛ yen dɔrɔn o ye an ye silamɛw parce que i ni imamu dɔ ye teri ye k'o kɔrɔ ye e ye silamɛ ɲuman ye n terikɛ n k'o de bɛ Mali kɔnɔ parce que karisa kalannen don n'i bɛ ka kuma ni karisa tɔgɔ ye wa ni karisa tɔgɔ gɛrɛlen bɛ ɲɔgɔn na e fana ye dɔnnikɛla de ye n terikɛ cɛ nin an ka nin bila bilahi an ka nin bila an b'o janfa de kɔnɔ e ye min kɛ o de y'i sara ye i bɛ ka baara min kɛ i bɛ nafa sɔrɔ n'o de ye walahi mandenkaw nin de don video kungurunin k'aw fɔ ka waliɲuman dɔ fɔli ɲini dantala an tɛ taa an tɛ maa ci de mais kafiriw de b'an bolo kɛlɛ in bɔyɔrɔ dɔnnen dɔ kɛlɛ in source dɔnnen dɔ awa kɛlɛ in dɔnna maa minnu kan ka kɛlɛ kɛ min tɛ armée fana ye a dɔnnen dɔ maa minnu kan ka kɛlɛ kɛ o ye Mali karamɔgɔw de ye minnu bɛ minbari sanfɛ juma o juma olu de kan ka nin kɛlɛ kɛ sinon an bɛ k'a ɲini yɔrɔ o yɔrɔ olu tɛ
aw be siga fo président ibe ka ninke jamana don segana mais jamana don ga na folo be ga da awma aw sigilendo wi jamana be tambe do ke jamana ka do jumen ya mago taw ka do la sa abe do jumen de ke jamana mi nyere barka bana ka ba jamana mi nyere te o mundu oye ha o mundu oye abe do jumen de ke kele na bini kumi yo kumba obolo abe tese ka bo ka tiefo san joli joli abe tese ka tiefo abe asimu sutena ba suteno nyon galon fi yerete yana ka asimu suteni kumi ya to asimu sira yade o kunye minya obodo o susie minya o jadisi munuye adogolente telade o de be ku former ini niga nafolo di alama onga jamana aw yere ga kuma islamiya nana katani sankeme eski bin kana ke onka islamiya kan ko tie kele masoro anka imamula ko tie kele masoro mimbe joka tiefo daluya mimba bolo aina nai depuis kunu fobi parce que malion siglendo kumiri katasi kuyere la maluya kuyere majigini kramo nunde kurana yere la ya yira yoro mena we malidi arabu jamana joli de be lobe mi otelu be bi make olukan wa mawbe ka foko islamu te ko parce munna hey ndarge islamu de do inana ne minyo bala o ko kele yo kitabu kele mama to kitabu no fe ite islamiye mama mason qur'ana ma ite islamiye qur'ana e kuma kam info cheo cheteta o tasira ka e kafiri de wallahi tsiga bele ka foko islamu de donde jonu kangu kele jonu kanga boku demanti o islami nyema munumbe munu ye dine kala ka dona kari ngani yo kuma fodori bu mo so kuda kerefe saya mandu ye toro mandu ye de nyani mandu ye aha nga yiri ni waso de kaduye nga ombe bara dawkaya ambe bara dawkaya fini guslama da finika billahi awga kalande munumbe mamunumbe mo ko la dusukazi ba o fagade u so awga nega page ni nga tiktok to ende sino ni ka fu matun ne be ya kwa karamo kafiru de kama jahili ni munafari munumbe hari sini kafiru de do kafre wale mi bika kaunga jamana kono kamba do bolote ku violer adogole me jona itara dugu min jani fu mo nana ifari be jannen tundo ka labo mali ortemula adogora jona mali kono ya ma foko islamia dia amborani trois riches islamia ou esiriri jahadisu ka vocali juliye ya ka juye ya adugule be jona ya ni asimutari gere ni mori nunna isere yere de ngambe barada ka wala minka jugu billahi wallahi ambe barada asimuka ni gere dikola ube ni gere aidarala ube ni gere nyorombuyela ube kolla sana kanede ube nyorondo ni kela udedo ndarge nunumbe fakele bakele no ankana nyogonnege antembuye musalaha ka idara kele anta idara musalaha kambuye kele no nunumbe kele na mason ka boka tiefo nyorondo ni kela munu farle me nyogonga segu doni kela munu farle me nyonga ko luna do ge jamana awtaw ka banji kam mimbo mo kunaya anka tiefo nyogonyana ayo ka ban kelebe santri kono ingo aw bora don kelen jume ka foko abeta kele ke yorola aw bora don jume ka foko ma jadi shi munu me ka mo faka santri kono aw krefe ka foko abeta chidi oluma aw bora don jume ha on masiga yere la kana surtout ka jamana la kana aw kana ta senekere ayo ta ke doye ni sabiya tebena unyama awe ko were nyini minte ni bela jeleni ay do ka yere aw ka wuli ka baraka ay do ka yere ya ka boni nkunfinya de kono ay do ka yere aw be ko do mbalia min kono ka bode kono sino do awtere atika ke mali yede billahi awtika ke mali faut être clair voilà ay ta seneke aw ka bara senedi ou aw ka ta santri mo de mekelela abana e sanjuri aw be ni ndegu kono aw be na wujure bi azimutilela bebe ni mandia asimu parce que jama be asimu ndarge onte asimu ko de on be mali de ko de on nyode fodi on tay mali ko de billahi on tay mali ko min fana do anga sorasu min te asimu yede angonte asimu to jinye mo de bolo mais asimu ye jamana dende ko man to an fadi do ambado do ani bonya kanga mamba kelanga hake no fe me anambe asimu ko itekelenya de mais on be sorasu ko l'armée nationale ambolu ko foyoromi ti tambolu ko aye asimu gosiri tambolu ko siga fo itala ambe asimu frappe harisini papa gate boala sanga hagede bala oui afamina abana uma fam awni ni ntuska sikata da koni ni fawka karamo yi konya min fo ni wuli balide do ni chebu chela akuga demandide chetu chela ka demandide ay non kira ka histoire bi laje
ce kelen ta ka sahabaw la min ye foire ate ce kelen te kira ka sahabaw la min ma barake min ye barake baliya billahi taala sallallahu alaihi wasallam kisin ne ma bay ate igu banenta farin ci habanu nogondi hibigani foire nga hibigama girna ngoli ku modi kafirnu do ku modi jahilunu antagun wi awo duwan na jamane ndangana nduwa kan jamane dangani munafiqinu kafirun hashidinu akuna tago tago duwan na jamane nangani ke jamane o ke kololo nogondi uko ke tora nogondi sino tamde ho akumo jamane nogondi aga da to ka selama gunya likano ku jamane ke na sababunya nanti ton tubi na lo selama gondi akun kawa to selama gungo kuma ga kamisi ne baka kamisi na o ken kala mishiru wono kunchigi kamo hilisine na qur'ana ko nanti aga suga matubi na lo selama gondi iwaga karni o malin nyamana ma france ko nano hibe ganta ken kala igo suntan hibe ganta kala yagari suntan hibe ganta kala ako debun kare na sabunya ko jahadi sunwa ti kulliti dinan to goni oku almaminu nyano ma min barin kam Allah ko so Allah ti kundu faren ti kundu Allah ti kundu oku debun wena kare Allah ti kundu iwono manu yugonu kitten kuto Allah ti kundu iwono ku khabla o yino khabla nu yugonu kara iwono debun ntatunga ko ni mo gombe ko vraiment atidi abu ten ka santa nyamene ko ngal maminu ta wonde nyani de okora Allah bata ko Allah bate kafirundo e jena nun ta wonto me kama da ngura Allah bate e farema nagania farema commerce agunda baria ko nanu be kam pasu farenga ko nanu akunda ngari ti farena wajunde nya mechewa farema wajunde nya mechede nkallenki modi nu kubyo no haykeno kumaga ida wajunde nya mechenye kenga ni meche be nyi membire adille mu même pas junda jamane nkutamma surtout qabila nkute kafir nu gube nu gari kano yido qur'ana garnanti e kulliya iri jahadi nya dabari o kumaga kan almami nanu malindi lenki be ganta khalai kan almami nanu lenki ngona jaman ka mena wajunde dabari tanken ta khalai kan almami nanu aswa khalai serebe garti dinen to konga ngera dina nyakara nda sika gajalana gana ino serebe gana ken kaman gajanna agana dalilu nya ko ni meedi anken imamu nye ngera qur'ana reedi qur'ana anken nyama ga yinke ma suwa nge khalleni gare ngobe anken khalleni gare ngogo almami nu gubuwa ibugwa iwati gariti kebe kuimu na Kenya diamana igariti kebe ti jahila ku kebe igariti jahadi ke igona soron kari na soron kitun kutu nandigi na buru nandiga imbeli na buru ndi so honunga akunyimo ne na kunya dema sino aga ndai ni dema ndasika sanke ndai to ana no qur'ana no gonda ndai hadise no gondi onda sanki me to agun no gondi hebe gani qur'ana kharenga ona ga khile na gatir ndio ustaji ke manani mani ngema keno ko hamuri ngeda ko kundu kiani ay kehti kiani agara ikencho zondenga agara ikemme kutandenga agara ikemme kutandenga me kufa do yadi okuma gaere agara kanga dundana ngari na mbugu qur'ana be ga gama gami anin kema akun baydo kilebe gare nyin awa hara gana yi tonyani agan khawa nyana mo gombe ada akun gwena nyama gombe kundu yeti agara al mami kita mali mu mandiwa ngare président détourné na ministre détourné no directeur ndo fo untu détourné gwena mbiri haramenga tankabe sire menu se mali islami jamane ni mali islami jamane minna ona menene na ando besene ando jashina ndiga simi sir laken angu gobe kitana garay fatia kharna na tulungondi ube ya garebe allogade angu misiden tiren cu kanen kutu ona menene serbe garte fatia kharna ken islamia kafir no fu ngomante ngome ona megir nanti islami o kwan jeni ona megir nanti islami o kwan faini ona megir nanti islami o kwan keneme ona megir nanti ma islami o kwan tambo mutume ona megir nanti islami o kwan keneme ya kunwa o kwan no gonta kuno me ya kunwa o kwan no gonta kuno mere mu me ona ke nyera menya wutu islama o nyera menya wutu na mpuku kemure na dunya islamia kafirun don ta hoya ga gandin aga gilli na ngoliya shefu gata ga ikira ke golle ikira ke do nya bangana he inta ngo hibe ko na gira na ngolli wallahi ho honta du ko tembaka tina haga ni do ke akinya hana hajune inta genya ndagara isara ga kin nangi ngai mega sara ga kin nangi ngaki gara ngo ya gara kitana wona bure kitana nyugo akembare odona barken ta kendia Allah da kempala kiana rube garma jiga wonya na kin kama ha kafirun ta kunte ngo maga tukuni tuanui tuagun kilenga ni kebe imenta tu jena nun ta kunte
haram yiga nta kunte riba yiga nta kunte mo brene soronga na profiter soronga ari ni dina gume ado to inda kunni bani akunda to ngari gagene akunda to ngari gagene minna to ngani gagene farenya nya gagana to ngani gagene arabu nya gagana to ngani gagene okuma ya kitana de surtout na gara ay gundo tananta qur'ana no gondi de garenya gundo hunte sunta qur'ana no gondi billahi qur'ana ri simplement ona khara ono daga kilondo ri kituntu ono kituntu o diga na mania o jonge mania manu ndangwa halla nyame qur'ana nyame no pu angara muru kile suka magarenya kewa no gonda o kisuro no nyugo yagarege he digampa junga o magamene ne giranna ngulli angolli halle do muranyi merana do muru alla da point amuram madam papa kundangi halle modi wo gebe gam magano anyi mesa kontenga nyugo antanche dadi angem begani yagare antanche dadi arte yugo kinna ngarte lemme kinna billahi angarangi kello ke sire manya garji yangi palle bila profite nanga abirena nga kundwa birena nga kundwa wala kara mo ko bareke wara o jamane ke kara mo yugo ganiya igara golle ki gollen tabatintenni awa timbogo ina tonko kufa dangane amadu kufa bego magano timbogo na tonko yadi dangane yadi bego magano timbogo sufu kunten golu burum palle we ngeu karsa darno parce que to ara qur'ana karangana be gona go binila gara inkara entanya mana kafirin po hanan qur'ana karangana ni kafirin po hanan ni ko ni qur'ana ga kasoro benu kama qur'ana riya nan yang kama kan kon kama ni kafira kunya ko qur'ana no goni nanti kuni kafir ni nya wai kafira wa hali ya to na qur'ana no goni nangaba kenda qur'ana makini ya hinare qur'ana gorni di to nya ko qur'ana no goni kafir ni yen parce que ni jeni ni yire munkar ni hayni me ni to ngon ngalenki yokubenu okwanjeni ni meto ngontoma okwan profite ne mekundu nta to ngon ni meda ngambo ukedi tan na kate sine tan karage sine anken jare na kenyu nyam kwate ke kama mani to aguna akenda ngani agarwa sirana kenga anken fukara palle ti anto ambala palle ampinna bona palle anta gilan nangolle yera Allah isa kana titi modi nan dema yera Allah isa kana titi qur'ana kana nan dema magir nan papier mura magir na golle muru ha alle mu madiga kharlay angen nan chako kundunga mole na ma gampe na qalbi khiri wala hankamade ana qalbi ngina wanna toni billahi ngo gilla Allah garni gillani Allah garni gillani donc ho hon tadnadi na gani sitiyam palle anya yugo anya gare anna ganin citi kem pallan na duwa muranyi medangani sino duwa ho hana be gal lagari unyam kotten kama Allah gal lagari ho hana be tagana ken duwa unyi honchu hallande Allah duguti halli ittaganden chu ko mantenga na gara duwa utaga karaga golun dabari aga hamiranta honu khalisu dabar nan dugute karaga duro khoto kem palle ana duwa dabari dudangani me okura duwa nyawara kane na fukara umutu okura duwa nyawara kane na lembura umutu okura duwa nyawara kane no gike mangaro su falen falunga tiktok undo e rezo ngama ho honti daga radiri ratudui angana se no karsani to ana hore nyedi to ana hore minna to ana uno nandangi farendi wa fare magolliwa akemme chenya waju ndenyewa akemme chenya kalben cha handenyewa akemme chenya na koroje nyautuwa akemme chenya nandiga tawa nantidi nandiga tawu kompe gwa no gondi ba ube na jagi gwa karina na gwa kariwa farenda kenda bari asa agada kancha habada da bari o mushrika ngo maga munafa undo jeni ngo maga nasron de tourner dina burunga ara gare golle kunni baniya ara golle maligo tremble ne kundu ara golle yogo ke tora kitana son galle men jubugu asusetu ko wojin kama asusetu asura chenchengu asukara arabu jamanu awa asurof tubabu jamanu ngayere ngai go tora be dira haike guro halere kuna taguna mero kuma mere Allah na Allah tunka uncha gai na tunanti Allah ni bani nan to gara tulube ni utunan kiyere hohora mai okisini Allah halle kuna arta wa harbi nogi kencho ko modi nun kama nogi kencho ko doma nun kama tikullo hiya dalu yima tikenya daga nan titigara majige wallahi ago ya gare sui kiya garmajiga ko ni meni kiya garmajiga ko ni kiya na tunantani garmajiga ngadi kiya angi kenja wonde mo modi be kama tingiti kafrinya wallahi senta daga ate papa kada baran papa garantai Allah ni bani hillandin ta billahi oku gilla na ngolli nogi kenja wa Allah kama me kunta ta ko nogi kenja wa Allah kama Allah ti faren daga ni girino ko be tiga me okui angena urana khara anda kitaro ko farempe e kengire na ngolli kengire na nguri na ga jalaru wana hon na bari ankembe gadaye manyan kende ho manyan kende na li qur'ana mundin kina ngaji mulli manna khara na nduute angena saga nya kan tekke
sidiri nan yagen tingdi alla yagen dina garen ko ken qur'ana bane no gondi nante ke dalilu yo qur'ana no gondi arwa yagare kinna arwa go kinna arwa na bure kinna arwa ngar jagen sana Allahu akbar uguna me khir harbina dit islaminu uguna me khir harbina dit islaminu ange nyagare kana ngi kello ken dit kella golle ange lemina bicinega an kana ngi tello ken nante no karta ken to na mboreni ange barga ngama nyame ko barga na nyame an tankenden tanki tenkendente giran nangulisa antalli na nyimera anchumu na nyimera ngani Allah ngalla mbatte ke dabarni me kendo ho hukunte qur'ana di kunna mbana addalun tay go maganta garema papa anta qur'ana di hebe hukunte ngani ho mari qur'ana no na tikya hukunte na no gondi nke modi annatu nke kharamu ko annatu kya hukunte na no gondi awa ngoke gundo kinna nga qur'ana no gondi billahi anta halanta kane kiona ya Allah da fare njamba kendi de on to du tirndini kengana farembe ka kiwara faren jamba ara faren jamba ara faren incha heba njamba awada arabu nun jamba gare he arabu nun benu ni kafara gonji gindi dongo nyoy men wongiron golli sunu ngaral lengi leminen tunya fukare nga leminen tunya lembure nga asuda ya gare kwari nyawtuna wari yon kollan ho taka hammini dodna du kuteke est ce que avance ne kammo o digana kane kammo o de ya lenya gare khibare nga o ya gare manu kundi ya lenya yugon khibare nga o hoyidu koyni ha on ta yare murnu son ngo kapime kammo jeunesse kebe gono nouvelle génération o digana kane kammo daru hakra la ko ndangi kenga on dangi kenga ni na hashirono ilenki on ta walle ki gumbano wondi istonin kana ni kitenkini me les jeunesse on kay mame no kitunkini mo katina kan kapé da barrière o kapino kitunkini me kammo wolle na mando yagarima yugum mando yagarima on avance na mbuku ke go ku merdu no wondi kaw ko ta on teni de digan khalantan ko ne yugun khibari yagarin khibari mangari jamane su sirenga ndangi maliyenyi surtout sonin kara sonin kenyi me o fanka hibe ogo hamini tay wurondo ke ken yagarin khibari nyi ken no yugum manu abo yagarin manu ka hamini tikenyi ogo na barke kitana kammo o korna nyano yimenu kammo nyanyi me du krosi bara hoy woy na sababu nya anyi medambenga anta dugno golle ga dabar na tawani medambenga awura dambencidi na hora woncidi wona to nyoy mini Allah nyana nyi me magir nangol Allah nyana nyi me amma na ngani nyet Allah nyana yugo amma sigan sigirai Allah nyana yagare amma sigan sigirai toni soninga wa heti dina iko shia nyeni ko mi kutunga ni shia ngamombe dina heti dina ni bani banyawe soninga wa heti dina no ugani soninga bambar no kana kungunye khasungo kana kungunye kado na kungunye kesuni shia nyeni me dina heti dina ni mania ken islam okay nga ken me golli mo bro mo anya renta ya nedi dina ngo soninga ma onya to sero musrika ko dabar nan dango kudi sero jambay dabar nan dango kudi tasiro no imeda ngen tayre so ninke kan nema gade ngena yere malinya kan nema ani bambalan ni gasun ke wadi nki khalen ni kenyi ngen tayre so ninke kan nema me o sonin ko ona hayo ko kapime mo wambe to nya lagar o gama gemu duna bonno yama duna su profit no ye duna su biro no ye amo ngari falan falen anda kancire ngari hibe go so ninke ngoli buren konni anda kancire ngari dunadi hibe go tin tisoni nke manyawa ai inadi entrenya yo esko siriani nge wato sire tanki ngato sire heti inadi entrenya moligere tu ikunge muntenne me ugusoni ngoka oge muntenna ndigamina ange ndinge munda nge tanke munda ukutonta kapi nana profito ini seconda baroike nabi sali internet kambe watiwere oya soro dame be lada mu be maratu mataka ongoloja ibano miye na suno ko to woti ansera kanyina ndambe uko kado dame la gosini yere la gosila onjo dame se kabo noko la munde la ambenta na mabota lebe da uko folela ube mi fo oye iko to ni to yere la dore tike fo ye folo la kuran gute ngani sukura doro fambe be ke yele uga kuran na dogo no te kuran fu le ko fe kuran na sara ye fanga tanye to ya ta kuti ni tradition yere ta moduru moto mobili ni foni ya unne
kɛ o de y'anw na fili fɔlɔfɔlɔ tun bɛ ɛri jate ni tile de kunnafoniw bɛ di ni laturu de fali ni so ni ɲɔgɔnmɛ tun ye bolifɛnw ye binima boli dɔ ka kɔnɔ dɔ ka talon don a bɛ fɔ ko gawa don ka sɔrɔ fɔlɔ ko ko a fa san fa dugu faw tun bɛ kɔgɔ don anw kɛra o de ye anw bɛɛ kɛ o de ye maa wɛrɛ ta tali sɛbɛn yɛrɛ ta bɛɛ la anw kɛra o de ye anw bɛɛ kɛ o de ye